फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी डॉट एंड फन। आज आम पढ़ा ओडिया रचना पल्लीर वर्षाकालीन शोभा बा वर्षा ऋतु। देन स्टार्ट करने पूर्व आपण मैंने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तारे सब्सक्राइब करनी एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु। देन स्टार्ट करवा आमर पल्लीर वर्षाकालीन शोभा बा वर्षा ऋतु। उपक्रम पल्ली प्राकृतिक सौंदर्यर गंताघर। पल्लीर एही नैसर्गिक शोभा संपद जुगे जुगे कवि लेखक भावुक और दार्शनिक मानंकु आकृष्ट करि आसिछि। ऋतुचक्रर आवर्तन रे पल्ली नव 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 सुषमारे विमंडित हुए। प्रचंड रौद्रतापर क्लिष्ट धरा बक्षरे जितेबेले रिमझिम संगीत गान करी प्रावृट अवतरण करे सेतेबेले पल्लीर प्राण आनंदरे नाची उठे। पल्लीर आकाश। वर्षाकालीन पल्लीर आकाश अत्यंत मनमोहकर। वर्षा आगमन रे आकाश घन कृष्ण बादल रे आच्छादित हुए। सते जेपरी एक कृष्णाकाय चांदुआ कि टाणी दिए। मेघ कोଳରେ चपला चिक चिक करे मनरे प्रत्यय हुए। सते जेपरी मेघकन्या आकाशरे अवस्थान करी दांत देखाई हसुची। अविरत बारिधारा आकाश को पतित हुए। मने हुए मेघमाल लोतक वर्षण करुची। मेघ उढाଳରେ सूर्य उंकी मारती। आकाश अंगनरे मेघ साथीरे अनेक समୟରେ सूर्य लुचकाଳି खेल खेलती। तांकर कनक रश्मि जेतेबेले विक्षिप्त बादल मालारे विच्छुरित हुए सेतेबेले आकाशबक्ष अपूर्व वर्णोत्सवरे उद्भासित हुए। बेले बेले सप्तरंगी इंद्रधनु सन्निकट दुई पर्वत शिखर देश को स्पर्श करी आकाशर सौंदर्य को शत गुणरे वर्धित करिथाए। आकाश बक्षरे मेघमाला भासमान होई बोईत सदृश प्रत्ययमान होइथांती। पश्चिम आकाशर अस्तराग स्तूपीकृत अखंडरे निपतित होई वर्ण विभा सृष्टि करे। घन कृष्ण बादल बक्षरे बकपंक्ति उडयमान दृश्य दर्शक कवि और भावुक मानक प्राणरे अपूर्व आह्लाद सृष्टि करे। आकाशरे शीतांशु प्राय दृष्टिगोचर हुअंती नाही। सते जेपरी वर्षा काଳରେ से कठिन चंद्रायण व्रत पालन करी विषन्न देखा जाती। तारापतिंकर एतादृश विषन्नता अवलोकन करी तारका माने मध्य आलोक विकिरणरु क्षांत हुअंती। सेही सुजगरे ज्योतिरंग माने स्वीकीय निष्प्रभ ज्योति देखाइबा बेले व्यग्र हुअंती। कविवर राधानाथଙ୍କ भाषारे उभे गले नभु ज्योतिष गणे ज्योति देखा हेले ज्योति रिंगणे। अर्थात अनेक समय कलाहांडिया मेघ पल्ली प्राणर भीति संचार करिथाए। वर्ष मुखर रात्रि रे पल्ली आकाशरे सते जेपरी एक घन कृष्ण परदा आच्छादित होई रहिथाए। पल्ली पर्वतर दृश्य। पल्ली सन्निकट पर्वतर दृश्य अतीव मनोहर। शैलर नील विग्रहरे धवल अभ्रखंड पल्लीर सौंदर्य को वर्धन करिथाए। राधानाथଙ୍କ भाषारे तार भव्य चित्र देखिबाकू मिले। ठाबे ठाबे शैल नील विग्रहे धवल अभ्रखंड किशोभा बहे। अनंत आकाशरे बक्षर भासमान मेघखंड वायुचालित होई गिरिमालारे सबुज अंगरे क्रीड़ा करती। एतादृश्य दिने आत्मविस्मृत होई कविकुल मौडमणि कालिदास गाई उठिले। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्चि श्चनांशुं। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्चि
शशानुं बप्रक्रीड़ा परिणत गजो प्रेक्षणीयं ददर्श। अर्थात क्वचित इंद्रधनु दुई पर्वतर चूड़ा स्पर्श करी अनिंद रूपछटा प्रकाश करे। आकाश बक्षरे सते जेपरी तीव्रण ज्योतिस्रोत प्रवाहित हुए। राधानाथ तुलसीदासଙ୍କ स्तବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବେନି କୋଟିକି ନିହି ବେନି ଶିଖରେ ତୀବ୍ରଣ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ରୋତ ସୃଜି ଅମ୍ବରେ। ମଣ୍ଡେ ଜିମୁତ ଭାଇ ଶକ୍ର କାମୁକ ଆଶା ଉଜ୍ଜଳେ ଯଥା ଆସ୍ତିକ ମୁଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ଜଳପ୍ରପାତ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗର ପର୍ବତ ପାଦଦେଶକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳରେ ପର୍ବତରେ ଭୂମି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୁଏ। ବର୍ଷା କାଳରେ କ୍ରମଶଃ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବକ୍ଷ ସବୁ ଜିମାରେ ଭରି ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା ଧାରଣ କରେ। ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ନିଃସୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ପଲ୍ଲୀ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷାକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ପଲ୍ଲୀର ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଧୂସର ବକ୍ଷ ଉପରେ ନୂତନ ସବୁଜିମାର ଏକ ପ୍ରଲେପ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ବନାନୀର ନୂତନ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଶୁଷ୍କ ପ୍ରାନ୍ତର ଶ୍ୟାମଳ ଦୁର୍ବଦଳରେ ପୁନଶ୍ଚ ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ଦିଗ୍ବଳୟ ବ୍ୟାପୀ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ପଲ୍ଲୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଶତଗୁଣରେ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ସେହି ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀରେ ମାଟିର ସନ୍ତାନ କୃଷକ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୁଏ। ଅବାରିତ ବାରିଧାରାକୁ ସେ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି କର୍ମତତ୍ପର ହୁଏ। ପଲ୍ଲୀଳନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନଦୀଘାଟକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପାଦରେ କାଖରେ ଭାର କଳସୀ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଚଲାପଥ ହୁଏ କର୍ଦମାକ୍ତ। ସେହି କର୍ଦମାକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପଲ୍ଲୀ ଶିଶୁଗଣ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଗମନାଗମନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଘାତ କଚଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସେମାନଙ୍କର ବିକୃତ ହୁଏ। ତଥାପି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପୁଣି ଅଦ୍ୟମ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ବେଗ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ନିଦାଘ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କ୍ଷୀଣାଙ୍ଗ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ବାରି ପ୍ରବାହରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତା ହୁଏ। ସୁତାରଂ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଡ଼ାଗ କୂପ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସରସୀ ଏବଂ ତଡ଼ାଗରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ମରାଳ ସନ୍ତରଣ କରନ୍ତି। ବାଉଁଶ କୁଞ୍ଜରେ ଡାହୁକମାନେ ସର୍ବଦା ରାବ କରି ପଲ୍ଲୀର ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି। କୋକ ଦମ୍ପତି ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ବିକଟ ଧ୍ୱନିରେ ପଲ୍ଲୀ ଶବ୍ଦାୟିତ ହୁଏ। ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବାଦଳ ଉପରେ ସାଧବ ବୋହୂର ମନ୍ଥର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ। ସତେ ଯେପରି ସବୁଜ ଗାଲିଚା ଉପରେ ମରକତମଣି ଖଚିତ ହୋଇଛି। ଦର୍ଦୁରକ ବିକଟ ଚିତ୍କାରରେ ପଲ୍ଲୀ ଶାନ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହୁଏ। ପଲ୍ଲୀରେ ଶିଶୁଗଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳଧାରାରେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ଭସାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଳି ମଧ୍ୟ ମାରୁଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ନାଚକୁଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଚାଳରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ପାଣି ପଡ଼େ। ଓଳି ତଳେ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଣି ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଫୋଟକା ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯାଇ ଜୀବନର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୀରତାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଓଦା ଚାଳରୁ କୁଞ୍ଚିତ ଧୂମରେଖା ଉଠି ଆକାଶରେ ମିଳେଇ ଯାଏ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଣି ଖେଳୁଥାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଗୃହିଣୀ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ରୋଷେଇ କାମ ସରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଏ। ପୁଷ୍ପଲତା କଦମ୍ବ କିଆ କେତକୀ ମଲ୍ଲୀ ମାଳତୀ ଟଗର ତରାଟ ନିଆଳି ସେବତୀ ଓ ହରଗୌରୀ ପ୍ରଭୃତି ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାରରେ ପଲ୍ଲୀ ରାଣୀର ବୁକୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ।
मंद मंद समीरण से ही सुरभित पल्लीर चतुर्पार्श्व को महकित करे। बाड़ी बगीचा जह्नी काकुड़ी कखारू और भेंडी प्रभृति पनीपरिबा रे खेलई होई रही थाए। पर्वपर्वाणी वर्षा ऋतु रे बहु पर्वपर्वाणी पालित हुए। सेगुड़िक मध्य श्रीगुंडीचा, चितालागी अमावास्या, झुलना यात्रा, राखी पूर्णिमा प्रभृति प्रधान। पल्लीवासी एही पर्वपर्वाणी पालन करी जीवन को आनंद उल्लास रे उपभोग करती। वर्षार रिमझिम संगीत सह पर्वपर्वाणी पल्ली जीवन रे मादकता भरी देई थाए। उपसंहार बा शेष कथा। वर्षा काल पल्ली जीवन रे नाना सुख स्वच्छंद भरी दिए। पल्लीवासी मानंक पाई एही ऋतुटी अत्यंत मंगलदायक। भक्त कवि मधुसूदन भाषा रे बरसा काल अटे मंगलकारी, पालई परजाको बरसी बारी। अर्थात पल्लीर वर्षाकालीन शोभा अत्यंत उपभोग्य। पल्लीर शुष्क नीरस बक्ष वर्षा काल रे रक्तसिक्त और जीवंत हुए। तो आमर ए रचनाटी सरी जाइए। आपण मैंने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु। आउ मध्य लाइक करने को जमा भी भूलिबेनी। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।